बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम नाज़रीन इकराम। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आज का हमारा वजीफ़ा है या मुब्दी हो या मुब्दी हो या मुब्दी। इसको पढ़ेंगे या पैदाइश की इब्तिदा करने वाले, पहली बार पैदा करने वाला, इसका मतलब बनता है। और इल्म-उल-अदाद में देखा जाए तो 56 इसके अदद बनते हैं। और अल मुब्दी या मुब्दी हो, दोनों तरीक़ों से इसे पढ़ा जा सकता है। इसमें जलाली है, बड़ा ज़बरदस्त इसम है और 40 दिन का ये अमल है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो 40 दिन और जलाली इसम है। तो इसके फ़ायदे पे बात करेंगे। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, ख़ास तौर पे बांझपन जो औरतों का होता है, ख़वातीन का, बच्चों के मसाइल होते हैं, तो ऐसी कैफियत में या जादू ज़दा की होने की वजह से ये मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में इन उलझनों से, इन दिक्कतों से निकलने के लिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अमल है। 200 मरतबा इसको पढ़ें हर नमाज के बाद, और इसी तरह 2000 मरतबा लॉन्ग और शॉर्ट लेसन दोनों तरीक़ों से पढ़ा जाए। इसका तरीक़ेकार आखिर में मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से इस वीडियो के बाद बेऔलादी से आप किस तरह जान छुड़ा सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पे करम फरमाए और बेऔलादी जैसी मर्ज़ से आपको शिफाए कामला दे। जैसे जैसे ये वज़ाइफ आप पढ़ते हैं, अपने आप को पाकीज़ा रखें, हमेशा हम वक्त बावज़ू रहने की कोशिश करें, नमाज पंजगाना को अपना शार बनाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ये वज़ाइफ आपको मुनफरद नज़र आएंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमारी बड़ी मेहनत होती है। काफ़ी असल में ज़ुबान के अंदर तासीर भी बहुत ज़्यादा असर रखती है, क्योंकि 32 साल एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ मुखातिब हैं। इंशाअल्लाह इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे आपको मुयस्सर आएंगे। इसी तरह अगर कोई चीज़ चोरी हो जाती है, बाज़ औक़ात मिलती नहीं है, तो ऐसी सूरत में 5600 मरतबा इस वजीफ़े को करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से गुमशुदा चीज़, गुमशुदा कोई भी मामला, बच्चे गुम हो जाते हैं, बूढ़े गुम हो जाते हैं, जवान गुम हो जाते हैं, जो बीमार होते हैं ज़हनी तौर पे, वो बाज़ औक़ात गुम हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में वो जवान, वो बच्चे, वो बूढ़े भी मिल सकते हैं। इसी तरह घर में चोरी जो हो गई है, वो चोरी भी आपकी उसकी बरामदगी हो सकती है, उसका ख़बर लग सकती है उसकी। 56 बार हर नमाज के बाद पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। आपको पता चलेगा कि कैसे आपकी चोरी जो हुई थी वो किस तरह वापस हुई, किस तरीके से उसकी खबर मिली और किसने की, किस तरह की, ये सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं। इसी तरह अटकी हुई ज़ुबान के लिए, बाज़ लोगों की ज़ुबान में हकलाहट होती है, अटक जाती है, ज़ुबान के अंदर अजीब व गरीब किस्म की कैफियत बर्पा होती है। हकलाहट के साथ साथ बाज़ औक़ात ज़ुबान से कुछ ऐसे कलमात बिला वजह निकल जाते हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर होते हैं। तो ऐसी सूरत में ज़ुबान को काबू करने के लिए 650 मरतबा इसी वजीफ़े को करें। इंशाअल्लाह अटकी हुई ज़ुबान आपकी हकलाहट, और इसके ऊपर आप मुनक्का दम करके भी अगर खाएँगे थोड़ा थोड़ा, एक दिन एक मुनक्का, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आपकी हकलाहट दूर होती हुई दिखाई देगी। और दुआ भी करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में 65 टाइम इसी वजीफ़े को पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हर नमाज के बाद अव्वल आखिर 11 दुरूद शरीफ के साथ अल्लाह पाक बेहतर फरमाएंगे। बातनी नज़र को खोलने का वजीफ़ा है जी। आपके बातन की नज़र को खोल दे, रूहानी बसीरत आपको अता फरमाए। ऐसी सूरत में 11000 मरतबा बातन की जो आपको फरावानी मिले, रूहानी मिले, लहर मिले, और बातनी नूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाए आपको। तो अल्लाह का ये ऐसा नाम है जो आपके अंदर या मुब्दी हो या मुब्दी हो या मुब्दी, आपको बातन के नूर से माला माल करे। तो नज़र ये बड़ा ही मुजर्रब अमल है। और रूहानी अदराक जिसे कहते हैं, स्पिरिचुअल परसेप्शन, उसका भी आपको अदराक हो, फहम मिले कि रूहानियत में किस तरह देखा जाता है, खुली आँखों में, बंद आँखों में, और ख्वाब के अंदर मुख्तलिफ़ तरीके बातन के हो सकते हैं। तो इसमें 110 मरतबा हर नमाज के बाद इसी वजीफ़े को पढ़ें। इसी तरह आपको निस्यान का मर्ज़ है, कोई ज़हनी आर्ज़ा है, जहन के अंदर सोचें चलती हैं, भूल भुलेखे होते हैं, भूल जाते हैं बात करके या कोई काम करके भूल जाते हैं, तो भूलने की आदत को ख़त्म करें। सबक याद नहीं होता, बच्चों को सबक याद हो, कोई मीठी चीज़ के ऊपर दम करके दे सकते हैं, चीनी के ऊपर दम करके, दूध के ऊपर दम करके दिया जा सकता है जो बच्चे बार बार, या बादामों के ऊपर दम करके बादाम भी खिलाए जा सकते हैं। आपकी मेमोरी को बेहतर करे, मेमोरी जो है रिमेम्बरेंस की कैफियत को बेहतर करे, ताकि आप अच्छे तरीके से, आपके बच्चे सबक याद कर सकें। 650 दफ़ा
کر کے ان چیزوں کو دم کر لیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کے بچوں کو بھی۔ سر کے اندر تیل لگا کے ہلکا ہلکا اسی ذکر کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بولنے چوکنے کی بات ختم ہو جائے گی۔ 65 ٹائم ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ نئے گھر کی تعمیر کے لیے بڑا زبردست وظیفہ ہے۔ اگر آپ نیا گھر بنانا چاہتے ہیں تو 9110 مرتبہ اس گھر کے لیے آپ کو نیا گھر ملے، بلڈنگ تیار ہو جائے اور اس کے اندر ہر طرح کی بلیسنگ ملے۔ تو اس طرح آپ اگر اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں یا گھر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں یا گھر کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے آپ کو اپنا گھر مل جائے گا۔ 9110 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اپنا گھر ملنے کے چانسز بہت زیادہ چانسز ہوں گے۔ اللہ رب العزت سبھی پہ کرم فرمائے، سبھی کی مشکلوں کو آسان فرمائے، سبھی کے لیے جو گھر کے لیے رکاوٹیں ہیں جن کے لیے، ان کی رکاوٹوں کو اس وظیفہ سے دور فرمائے، اور اس کو ہر نماز کے بعد 119 دفعہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے معاملات کے اندر سلجھاؤ آئے گا، گھر بہترین بن جائے گا۔ اسی طرح شادی کی رکاوٹیں ہیں، شادی کی رکاوٹوں کے لیے آپ نے 10,001 مرتبہ اسی وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اس کے لیے جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، حائل رشتہ ہوتا نہیں ہے، آتا نہیں ہے، منگنی آتی ہے ٹوٹ جاتی ہے، شادی ہوتی ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بعض اوقات روانگی ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، تو ایسی صورتوں میں آپ کے لیے اگر آپ 10,001 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت بہتری ہوگی، اللہ کا کرم اور فضل ہو جائے گا۔ اور رشتے 101 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ جتنی بھی بیماریاں آپ کو آتی ہیں، آفات و بلیات آتی ہیں، چاہے کسی بھی وجہ سے بیماری ہو، چاہے کسی تعویذ گنڈوں کے اثرات ہوں یا کوئی جادو ٹونے کے اثرات ہوں یا کوئی جھلانے کے عمل کیے گئے ہوں یا دبانے کے یا جلانے کے، تمام قسم کے جتنے بھی نیگیٹو منفی اثرات ہیں، ان کو اثرات بد ہوں یا نظر بد کی کیفیت ہو یا جادو ٹونوں کے جیسے بھی اثرات ہوں، ان کو ختم کرنے کے لیے 2360 مرتبہ اسی پانی پہ دم کریں اور اس کو پانی پئیں بھی، اور 56 مرتبہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھیں۔ اور زعفران کے تعویذ بھی لکھے جا سکتے ہیں جو کہ 2 خانوں میں لکھے جا سکتے ہیں، اسی طرح یا مبدی انشاءاللہ اللہ پاک کرم فضل فرمائیں گے۔ اس کے لیے تعداد پڑھائی کی جو ہے وہ 2 لاکھ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اس ذکر کو پڑھنے کے لیے آپ 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات و تمنا، سلام پھیرنے کے بعد سونے سے پہلے 11 دفعہ درود ابراہیمی، 3 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص، اور پھر اس کے بعد اس وظیفے کو آپ 56 مرتبہ 56 ٹائم علم الاعداد کے مطابق، اور اسی طرح جو میں نے کیٹیگری دی ہیں ان کے مطابق اگر آپ اپنے ایشو کے مطابق پڑھیں گے تو آپ کی حاجات بھرائیں گی۔ اور 11 دفعہ پھر درود شریف پڑھ کے دعا کریں۔ 200 گرام صدقہ دے سکتے ہیں، 1100 دے سکتے ہیں، اور 11 آدمیوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اور دیگر پریشانیاں آپ کی جو بھی باطنی آنکھ کو بھی یہ وظیفہ کھول دے، شادی کے مسائل کا حل ہوتا نظر آئے اور مشکلیں ٹلتی نظر آئیں، اور اسی کو اگر آپ 56 مرتبہ پڑھ لیں تو باطنی نظر آپ کی کھل سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، پھر حاضر ہوں گے نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ سبھی کو پہ کرم فرمائے، سبھی کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے مطابق اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کو آپ کے گمان سے زیادہ فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔